Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui nous allons réaliser la soupe marocaine express, une recette très facile à faire et surtout très rapide. Allez, je vous dis, c'est parti pour la recette. السلام عليكم يا البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم الحريره مغربيه. يلا نخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي غادي يخص لكم. باش نبداو يا البنات غادي يخص لكم شويه ديال العدس. المهم راني خديت ابوبري 80 غرام دو لانشي، غادي يخص لكم 80 غرام ديال العدس. غادي يخص لكم معلقه صغيره ديال السكنجبير، اون كويير كافي دو جينجان، معلقه صغيره ديال التحميره، une cuillère à café de piment doux, une cuillère à café de curcuma، معلقه صغيره ديال الخرقوم، و une cuillère à soupe de sel، معلقه كبيره ديال الملحه. بالتالي غادي يخص لكم البنات 80 غرام ديال الحمص، مابقيتش كنعرف نهضر، 80 غرام de pois chiches، je vais m'en sortir. Ensuite il vous faudra un peu d'huile d'olive، غادي يخص لكم شويه ديال الزيت بلديه، جوج بصلات مقطعين. J'ai coupé donc deux morceaux deux oignons. Ensuite il vous faudra 250 grammes de coulis de tomates، 250 grammes ديال مطيشه، 50 grammes de vermicelle، راه 50 غرام ديال الشعريه. وغادي يخص لكم، المهم انا كنت وجدتها قبل، راه الكرافست. Donc il vous faudra du céleri. Moi je l'ai préparé avant spécialement pour le mois du Ramadan. Donc là je viens de le sortir du congélateur. Et il vous faudra du persil et de la coriandre que j'ai mélangé ensemble. غادي يخص لكم معدنوس والقزبر، راه حتى هو راني وجدته قبل على حساب رمضان. Là j'ai préparé mon liant. Donc dans mon liant j'ai mis une cuillère à soupe de farine et 200 ml d'eau. غادي يخص لكم 200 مليلتر ديال الماء دافي ومعلقه كبيره ديال الفورس. الا بغيتوا الحريره ديالكم تجي شويه خاتره زيدوا ديروا ليها 2 معالق كبار. دابا يا البنات غادي نبدا نطحن كلشي في هذاك البلاندر. غادي ناخذ البصله ديالي، غادي نديرها تما. دونك جو في ميت مي زونيون ا ميكسي، ensuite mon persil et ma coriandre، القزبر والمعدنوس، الكرافست، فوالا mon céleri. Et là, je vais mixer donc avec de l'eau. غادي يخص لكم الماء. Donc je vais mettre de l'eau. C'est pour éviter d'avoir des petits morceaux dans la soupe. Que je mixe, voilà. دابا غادي نطحن هادشي كامل. Donc là les filles, c'est bon. سي بري، راني طحنت. المهم هذاك الخليط ديال القزبر مع الدنوس والكرافست. واحد الحاجه نسيتها نيشان، j'avais oublié un élément principal, c'est la tomate concentrée. Donc il vous faudra une bonne cuillère à soupe à peu près. Moi j'ai mis voilà 2 petites cuillères. Ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe. Excusez-moi. Donc là c'est bon. On va maintenant venir ajouter 250 ml de coulis de tomate. C'est vraiment une harira express très facile à faire, rapide et tout. Vous avez juste à avoir tous les ingrédients qu'il vous faut. Là je vais faire, c'est la moitié, donc je sais que c'est la moitié. Voilà. Bon. Ensuite je vais remplir l'eau. D'abord غادي نزيد الماء. Voilà. Donc là j'ai mis mon coulis de tomates plus mon concentré de tomate. Voilà. دابا غادي نعمر هادشي كامل بالماء. Je vais remplir vraiment d'eau. Voilà. دابا غادي ندير العطريه. Donc je vais mettre mes épices. Et je vais mettre les pois chiches avant. دابا غادي ندير الحمص ديالنا قبل. فوالا راني رطبته البارح. Donc je l'ai trempé la veille.
Si vous avez celle qui est déjà prête, vous la mettez à la fin. Celle qu'on trempe, elle met vraiment plus de temps à cuire. المهم البنات كما كتلاحظوا هذيك اللي رطبت المهم قبل راني درتها في الاول. الا عندكم هذوك ديال القراعي المهم غادي ديروا حتى لافا، المهم غير ملي غادي توجد الحريره ديالكم وعاد غادي ترميهم، حيت هذيك ديال اللي فزقتها راه هذيك كتعطل في الطياب. Maintenant, je vais mettre mes lentilles. Vous pouvez également aussi mettre des petits morceaux de viande que vous mettez dès le début. راه المهم دابا درت العدس وتنجموا ديروا شي طريفات ديال اللحم في الاول. Alors là, je mélange et je vais ajouter un filet d'huile d'olive puis laisser cuire environ 20 minutes. دابا راني كنخلط وغادي نزيد ليه هذيك شويه ديال الزيت بلديه وغادي نسد عليه ونخليه يطيب 10 دقائق. Alors les 20 minutes se sont écoulées, je viens maintenant ouvrir ma cocotte et j'ajoute donc un petit peu de persil et de coriandre ainsi que du céleri. Ça va encore permettre de plus parfumer ma soupe. 10 دقائق المهم راه فاتت، راني حليت الكوكوت وزدت ليها عاوتاني معلقه كبيره ديال القزبر ومعنوس وشويه ديال الكرافس. Je viens ajouter ensuite mon liant, donc le fameux mélange d'eau et de farine. دابا غادي نزيد ليه هذاك الخليط اللي درت له ديال الفورس والماء. Et je mélange vraiment bien puis je baisse le feu. دابا غادي نخلط مزيان وغادي نقص شويه لهذيك البوطه، غادي نقص ليها شويه. Et j'ajoute donc ma vermicelle. دابا عاد غادي نزيد ليه هذيك الشعريه. احنا كملنا يا البنات. كنتمنى الوصفه ديالي عجبتكم، ما تنساونيش في لي لايك وبارطاجيو وما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باش يجيكم كل فيديو جديد، وكنخليكم بخير وعلى خير. Et voilà mes loumichettes, ma recette se termine. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à la liker, ainsi qu'à me laisser des commentaires afin que je puisse vous répondre. Et sans oublier d'activer la cloche pour pouvoir recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.